Zambie qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice qui décide. Moi, je ne me sers pas dans les affaires de la justice. Aucune me dit qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que je refuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assis? Parlons maintenant de l'ancien président, M. Sambi, qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice qui décide. Moi, je ne me sers pas dans les affaires de la justice. Aucune me dit qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que je refuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assigné à résidence? Parlons maintenant de l'ancien président, M. Sambi, qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice qui décide. Moi, je ne me sers pas dans les affaires de la justice. Aucune me dit qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que je refuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assigné à résidence? Restaurants. Wanauzin. Nzima hansima. Rahan surongo. Wala ramba na do partage. Rahan surongo. Nzima hanzima. Nzima hanzima. Mdo soma bokomori. Ese suruhan roho mwenje rusamihi. Voilà. Amdo somando. Amdo somando. Amone, ordonnance. Amdo somando. Amdo somando. Amdo somando. Amdo somando. Chabura ha, bon zombie de chele. Gizombili. Ndi amado, ndi anteti. Excellence. Chabura han surongo wa. Ye suite ya yotsa ino chele. Nde suite. Nare donc. Aya.
Amdosoma. India kaudungwa ino. Amdosoma ndo. Nartodo somandro. Autorisation de l'inculpé à partir à l'étranger pour des soins médicaux suite aux prescriptions de son médecin na monnaie na mtodo soma fait à notre cabinet le 2 janvier 2020. Le juge d'instruction, Weyaka Okatiyo Aliaman. Na moneshele. Na moneshele. Amonawa Nimsurongo, aucun le dise. Saunu Garjo Sisandro Valar Kanzari TM Somendro Sainu des ordonnances Jaliaman Shanga sina waja ule papier lanzi wa illégal ikao c'est du jamais vu la cause ngara Abdel Mohamed Sambi kablia ne jasoma hana monnaie indele papier la ka zingara Moroni le 19/05 2018 amonao ministère de l'intérieur amonao sommet ma sakalawarone illégalement amonao kabajanzi wa mahakama awe wakana mahakama ndaka mzingara shanga monao hari polisi monao gendarmerie nationale, département, chargé de la sécurité publique, préfet, maire, procureur de la République. Wao, okwa jufunga mndu andu wao. Yoko funga mndu juge. Doko jo funga mndu shati do andu asiti wabo pia. Amonendo. Nchi hangu eshele anzo secrétaire général mon ministère. Alafu tsainu isinyewa nido sedabudu sedabudu ndi asi wala ninde le kartas la kaufunga sambi alfunga monao note de circulaire à l'intention des responsables de la sécurité de l'ordre public. D'abord, je vais vous dire ordonnance. Ordonnance. Il y a signé le tribunal de grande instance le 19. Il y a une réponse à Cheikh Salim. Je vais vous dire Shakabli ya rejanji ya harmon pango hatu wala winu wangalza tukufu wahe Facebook FM
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamparo wa Komori wonti pia wali harma yensi ya Faransa. Ngamparo wa Komori wonti pia wali harma yensi ya Faransa mahsus. Wadunge attentivement umpango wa hatu walewe yinu. Ngamparo wa Komori walona ze fami za walewe Komori hana mruna fami ulaya banu yadunge attentivement umpango wa hatu walewe yinu. Ngamparo rais wa daula ya rais wa daula nane mawari ya wahe waishienro attentivement umpango wa hatu walewe yinu. Kana kabla ya rejanjia harimaye mada mshinzi kabla rejanjia harimaye mada mshinzi ya mpango wa hatu unu ngarifanyao retenu à la responsabilité. Ngarifanyao retenu à la responsabilité ikao sonti pianga si madhamana na haina mru ngedhamana mwe nyanya sha ye premier responsable de rais wa daula Colonel Azal Assoumani haukana yende ya behemru wohun rais wa daula Colonel Azal Assoumani ngamubeshe yo risala mahsus ikawe risala inu ngamrongo hele dzina lahu wana wa Komor hole dzina lahu wa Komor walio ulaya bana ikao ngasina eanda si ujula naso ntipia ukana yao mafumvu mararu hauma tsanu haruma jana duwandu wahunde bahati wala wakomori hujabonti juvanu warumi yao ye madzina ya hao ye madzina yaho wawazaya mafumvu matsanu njaba kume mafumvu matsanu haruma jana wao mengoni waundu wandurika o wahundri bahati ikao mengoni mwanga mibohari ya weshele okale dina la hangu nko paro Komori ne lahu wanzaya ilondu paro Faransa bana shahar mafumvu mengo shendana matsanu haruma jana yaho wa Komori walio Faransa banu haina mndu youjwa bala dina la mjombahe youjwa bana dina la manyanya youjwa bala dina la mndu ajina mndu toa kartasa mapesa hulu kartasi mndu bali ya Jean-Marc Jean-Pierre Andrana Rantsua shaizo surwaliana bata madhamana wa daula riwajuao madhamana wa sharia riwajuao yaukana ngwarumiyao madzina tsoya hawo ntijubana shaithibitisha nro ithibitisha omavudhamana ikaoha uonesa ye balozi wa hensi ya hatu baadi ya ukana inde mission rais Colonel Azal Assoumani ya mbeha wonti juban ya jia zingamanye wana wa Komori indi mana ikao ngamparo solennellement ya mhu wa daula haustehi o wa Komori na upara wa Komori haina bahanu waliyo waishie ye danger ikao ye balozi wa hensi ya hatu hazmainia ya ibeshe wa Komori. Ambassadeur Hamad Hamadi gamjo tiyao shahidi ikao ifanyiwa ye tarehe 10 na mfukare yame ya mwezi rulonu wa unu yanzi ho harmale daho la kubalozi la hensi ya hatu ambassadeur Hamad Hamadi ikao hanzishia mzima mengoni mwa wa Komori wainshio bonti juban reka dzina la hao reka jindwa jina lakini hathibitisha ibarua hiyo haidhumaini ya ibe ohazini hahe iliende ohazini ende wambeukana harile dinaro ya paro hunu ilo tindilo ya ko paro Komori hafasiri ya ukana yamtie harumatabu na sisi wa Komori ngare jula nao swanti pia ngamtio ushahidi kabla ya ujonjia harma ompango wa hatu narudunge ushahidi
Mjor Samihi nadunge ushahidi okana inde barua ikao ambassadeur abonga monao ekange heya ufulunga Mjor Samihi okanga mjuao jokiri onde manzishi amonao numero na kona ujambe ukanabo yo trafiki yo barua arambasadori ya kaujibu raia mkomori alafu ajaha manziha bana manziha Mjor Samihi Monsieur Hajimba Swali di Hamadi Abdu yabo kajati adresi yahe kajati adresi yo hao shaha adrese ohazini hahe gamonao direction hanziha barua ohazini hahe direction tijije na de la ville de Paris 15e hanziha ohazini hahe hafasiri ya ukana bandi ya hunu ya uparwa Hajimba Swalihi ya bungu wanzi badala ukaya behe barua ho hao ya mbeshe ho hao shangu tuye barua ngu adrese o hazini hae avotu hanziha direction territoriale du 15e arrondissement à Paris ville de Paris direction territoriale badala ya ukana ya nzihe amonao shele ameranzi badala ya ukana ya nzihe ya behe barua huhahe shatamani ya behe barua uhazini hahe ili uhazini hahe wende wa mdumize ngamunao barua hayanzi hahe namna hiyo hata iwaswili ijabanu ngamwanziyo shele ambassadeur amonao ejadwali ambassadeur Amada Hamadi ambassadeur Amada Hamadi yabo kablia nejandu sompango hangu ngamparo rais wa daula ekakweli mwanzo amani yaho wa Komoro ekakweli mwanzo amani yaho wa Komoro ngamrongo haji laho wana wa Komoro haukazinu in the limit ya wi in the limit ya rohombi in the limit ya umavu dhamana inu the limit ya umavu dhamana inde mene kaunga parao rais wa daula na nyinga mparo wa Komori walio bonti juban wanti pia nana ze fami za hanyu za hatusu wa Komori walio ho masiwani walaani omji wa madaha madibanu ambassadeur wa hensini ngari parao rais wa daula haraka ya ambassadeur ya lalusiwa armaze dhamana zahe ya rejeziwa homa siwani hauka waiti dhamana ya ukananru wake nae waiti dhamana ya ukananru wake nae ngamparo wazee wahangu wamila waliobonti jubani emabea yonti alobonti jubani barwanrujwa ukana divergence politique wanrujwa udezana wanrujwa ulapizana shanga bo limit ngabo limit mimi ngamdonge example hangu mimi ntsozo maana tikaban tikana tambu ya mshindano wa fikra na mina mzima mengoni mwa nama watangazaji waliobonti juvan rika ushinda na fikra za kiassociation sedetru sharia tufanya plenty harmenti shay plenty ila wana janatana bahi okana emanama ola kajaka ya nyongoha harmenti inu tika harme wajib wanruwa ndeya wanruwa bajau shatika harme wajib ya uretire ye plenty iyo handrongo nzima ngabo wanruwa fobarini wanzuwa jehunu ngabo wanruwa wahuzao mazamba ngabo wafanya ujau yabo njakanda njenke jukumu ya mndu ya shile bahari ujabanu njena mbaminde na mrejeza
tirer plainte sur le seul et unique raison. Ndiyo basi. Dina lahe tilahe ye raisonnement ndiyo. Ekale odhamana. Wadaula. Ambassadeur ou représentant. Yende uhimo. Yado shetwani. Wakomor. Nasiri wonu wakama ambassadeur yabo. Wakama dhamana yabo. Ekanga mwana mkomori ya zingarwa. Ya baluane polisi wenda iho. Ya nzoe ambassadeur wende wasinya bahiziwa. Wanrwa kuka yabo wamba ukana ukartu mjua wati mkomori. Wokwa sinye kartas shazin razona leo siba hitsena bandi ya hasinye kartasin hanziha iniende mtoe hazin shaharudi tsena harumaze manifuzi ko ukae dimanshi hauwe kangabo bunjilio liuswe daula yemroika jenda hazini shayo upuwa mrumuha ambasadi hendo hazini hahe henda amba izondrabo ye mndola katsimade nge bahanu fulani nge place de la République na sisi wa Komoro ndujo kana mashuhudi ndujo kana wafati ndujo kana mwanyanya hondwani ndrongo ndujo umea ho hazini hambanga mimwade no mndre dar mwe shule he mwanyanya no mndre dar mwe wafatu he mwanyanya no mndre dar wali he mwanyanya yaweka rosuli daraja ya ambassadeur ya bwa babo ntijubana haja yeye ndo ushetwani yendo ndo uveze barua harmaze hazi iliende ya tere ya mkomori harmata abu nsijubanu ngar parora iskona na zalasumani haharaka harmaze lera mengo mfukare zijao haharaka ye bwana woi ya parwa yarejeziwa harmaze do manaza haharaka ya parwa yarejeziwa haukana ekado anzenjeze mjuma bana yensi hatu ngarjenda pombole yekado anzenjeze mjuma banu yensi hatu ngarjenda pombole inde mana ikanga mparo wa Komori na mparo wa Komori walaani itonda shino haukashini itonda zero walaani ambassadeur woi wafanye manifestation tena ye mfumbili misindo da mwe mandamano yao shemfu mbili haina dhamana mkomori ranya mkomori ulo mti jubanu ngari mparaoni rijer fanya mandamano rilaani omwendo ne fikra ndi ilona yebalozun nsunji ya armaze reglementaire za hao ya hazi hao nono yue kangwa shinda nao ekangwa ona hazi na wendelee imo shamimi ngami harma efe yinu ya ukana leonu mdugu joba hanunliyo ngunanzishiwe barua ya nrongo zani husu hawe ya zina landrabo na libalia kasuivo ho hatu shangu ivo ho hazini yende ntoe riziki hawe nda ntaro matabu yabo wondo ukomu wa alamambi ngari parora iswa daula ngari parora waziri wa zabara za bonzo na msharikiano ya ambasadori kaundo mwambeha hunu yarapelewa haraka yarejeziwa ekakolinga mwanzao ekakolinga aminio ya ukana shinde sheisi washa tsanu shahensinu haukana ijazinu karjaparo ziona rizambandro ya ukana sinahumjia harmaza za ndani wajamu wazindu wa jina shanga mrengwe efe ya hezajiri nesheitunda iziro shinu ikao ngareshilanio rimambia na ukana si ujua ya ukana procureur mzamani Mohamed Abdu eze kartasaruni yabo ntijuranu tindele zina lahe ngari jua wate mndura mbale zikartasi ya mulzezi kartasi na bwezo karjajo juhar jehunu denambe ukana balawla ikapara Mohamed yeupara Mohamed Abdu komodo par la karja wasuli daraja mandiyo ne kamdo wasuli daraja mandiyo wondo umavu udhamana wa udhamana inde manaikao ngari parora iswa daula na nyimawari ya wahe haharaka mwintervene armalis olalinu ya ambasador woi yalalusiwa yarejezwa moroni haukana yetsiba na utendeo wa Komori hunu eshambea hunu ndisho yonde manaika otika ndandrenge na mufradi imesajini wa sulemu wa daula ya ukana yezamana ombeha hunu kati wa katendeo wa Komori
kati wa ukana yatendewa Komori haukana ndo kinyume ngondo yatu wa Komori harma ajali na singa reparao wa Komori wonsi pia wakiharma mdungano mzima walaani sheitonda sha kifujari sheitonda sha upeu sheitonda ikaoka sijalingana na dhamana hamada shin wanga tukufu wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarinjiao harma mpango wa hatu wale wenu ngamjori samihi hokana olamna muhtasar mufidi ikao doraka uitiyabala ilirlani itendwa hamada shila ndizonge itimizio mahamine usiku hausiku ranzira Isa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngarma sequestration na urengwa otage ne madhamana wahe ye dawla ye makatianu rumambiane okana yele suala la Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge pasi wao harma zelera 44 za mwiso zinu lijulwa shawiri ne mhu wahe Cour Supreme jabo kwa rumambiane okana ye minister public tini mwa uongozi wa Jayo Ahmad Shamfi waanzishia ya mahakimu wanti pia wahensi ya hatu barua ya menansi ya ukana haina mdujo dhukuru ujuanza dhukuru haina juj ujuanza dhukuru le suala la Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngwajuhum radie harma ye fonction publique ngwajuhum toa harma zeto mana hao hali ya ukana ko sharia ngwajuju wadu hamba shaisho ti sharia hakimu wa matafiti weka jutolwa ni dekre ya ministri kao hanomewa haukana hakimu wa matafiti waimru yala amini waimru ikao lazimu yastehi ye amini ikao ndo ya ila inde mana ikao rikahanza reshelezize raisi wahe daula Colonel Zalasumani Juma izo ikao ndo ya zamba ya okana kabati mdu Juma mbia ya okana ngabo juge d'instruction ya toa ordonnance ili Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yende ya tahe zihiro ike kabati mdu ikao ndo ya kajazi jua rikao kusudi ritie ordonnance ya juju ya liamani rikao kusudi ritie yetarehi jabo kwa mwambia na okana ngasi na mijarada minji ya kansi nana mjarada ikao juju ya liamani hausinye juzi le 19 ili yende ya stehi Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yende ya stehi ema utajio ya hakimu wa yataha mwambia na okana mjarada uo ngasinuo mijarada ngasinio nano mjarada wa Abu Dhabi ikao rimambiane okana 971 millions de dollars shaizo izo amweshele zonro izo kazi jarengo harmwezi ya sambie shele yaonde mapesa harmwa isitoenite ya tawatu woneha ranzo siku kontra inu ya fanyilwani sambi hata uhundra azali juu na mweklersi senro harmwezi ya sambi wakati dekre ya sinyewa sambi ze passport ya zihuza kajawasu ili 1000 passport kinyume yaho wanruika oranziabu hata mpaka daba sainu ikanga wanru ambaondro eze 971 millions de dollars za site wanibelu izo tisambi tinde azila izo tindo wakati wasambie shele na rule shele zanandro yaone mapesa yatawa harma eze passport za huziwa ranziwa sambi juu hata huja na abo sambi ilele swel ya huza passport unchashi sambi ilele swel ya huza passport unchashi ngaranzorke wadhihi na rambe sambi hazivarono mjaradaun shao mjaradaun hamade nemna belu ya hamba unungu na volezi inji na wandu wenji miongoni mwao belu miongoni mwao msaidie miongoni mwao Abu Ashrafi miongoni mwao Kiki miongoni mwao Sitikasimu miongoni mwao Procureur Mohamed Abdu yabo karna ujua jirambe ukana sambingu hukumlwa waeche harma mjarada ulona wandu takriban ya wandu mengo mitanu na warandaru wakomori kwez narbulane matso rambulane ikamnungu zingaro haungwa mbondrongowo naam yo hakinyo wakomori na mwambe shamduna birli harmaze vole nduna birli harmaze vole riwono kati salami ka hukumlwa kaja hukumlwa waeche hokanga bondo ka hutuhumlwa ngabondo ka hutuhumlwa kana wakadaona salami naam au kumlwa haki au kumlwa ndrabo naam shaka ja hukumlwa waeche
akumlanda na wandu ngele ora Isa Abdallah Mohamed Sambi harumai anketi inu ilona volezi inji zo amba tindami amba belwe shele ilona volezi inji na wandu wenji Rais Abdallah Mohamed Sambi msoda hukumla waeche Rais Abdallah Mohamed Sambi msoda hukumla waeche ngabo za jiri vanweze rekizatoire zafanyiwa vanwizo zinambulwa vanweme hakima matafitwalo yabo kabati mdu haki hata juge d'instruction kwa dossier inu wakati na rekizatoire katina hata mbakartasa masuala linu ye hakima matafiti yani kiwa mjarada unu ranzo siku jujalia mani ya rohar mwazo doma na hizo eze dossier hizo zinambulwa eze dossier hizo zinambulwa yabo mtujo sambi unjukandalezi waje uo bese joka juji mzimendo lona babaza nuktu antiti shan tujua sambi ngunda ya hukumu la namnaje umjarada ulio concentre abasainu mwambie kana ndaunu wa Abu Dhabi ndaunu wa Abu Dhabi na huo kotine serikali uo ngona mahakimu wa utwali yao yabo ngarepoze ule swala linu ngarepoze onro rikema pose har maswala mandalinu ya ukana wangazamba ukana mda wandu na kemjo wandu mda wandu na kemjo wandu har maswala mandalinu njamba sambika jahiba shadan la ilaha illa Allah shadan muhammad rasulullah batamba hasite wa mara 10 shemara 10 site wa har mumjarada wa Abu Dhabi kajamba hasitwani kwa mapesa haonana nemfa premier ministre mkatari Kuwaiti kadonraru hafanya misafara hanegosie jabo kaza alia sitwan kado 20 no mweja ikililu kado jana wa shay'un umedi msaidie bumwanaka mbwa yabo lewe yinu ndumda wandu nake mjwa wandu mabaza wandu na zijue mukumu mru na jitunde leo inu jaye Hamada Shamfi jaye wa Hamada Shamfi jaye wa Hamada Shamfi badi yorisa yo kana wende wakanzie barua umenasema magistrat bojaye minister publiki ya mahakama yo kana haina hakimu jodhukure swala la sambi ngojo mtoa hazini boja ibarambe ja alwakati aurambe jaya jaye aurambe ja mkulu ashhadu an la ilaha illa Allah hudiwaza boja hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan boja hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan yehujoka jando leo boja ngeti sambi hujoka jando bojae lewo engeti sambi waziri jae hujoka jando engeti raisi sambi wendo usinye harmo wizara yo kweli hubae mato ngosinyombe ukana haina juge ujodhukuru swala la sambi كجم توار من فونكسيون بيبليكي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بوجا amsisindio boja yehujoka jando hudiwaza ya ukaye wizara wanikiwayo iweka hanzani kiwayo ngumjo mrehemu hadhiri daine mrumshahono wana harma Yemenia hukaudoni kuwe plasi yahe boja hujoka jawenji ingeti sambi riyashar shamra dhulumiwa bojae
riashari shamradhulumiwa boja msufumba mraji ya minister public wa menace mahakimu wawabeshia barua waanzishia ya majuji ya ukana haina juji ujo dhukuru le suala la sambi ujo tolo harma fonction publique boja yehujo kajando jaya jae jamkudu jafulani jaju la ilaha illallah muhammadur rasulullah nsodam jumabu njatsamba mteza mrusheri bansuteza mrusheri miti mtsovadabu inde manaikao ngamjoni kamdada biswalihi no wakomori wajitamke harma lesuala linu juma ema de kaundo loniole weinu wakomori ngwajo swarifu juma lesuala lahi ambassadori wahe ensi ya hatu enamna ikao do ya dhumaini ya yangamize wana wakomori nana wajau lesuala lahi mahamitsanu ya rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ranziare ngwa otaji na mateka neze ya kolonel la Sumani. Mdada biswali hii rahakarja mparisa ngarajom lejeziza e antenne. Mdada biswali wajikuba luporo mbaba Chenko, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Badruddin. Barzamasi mdada biswali. Kheri salama ya amani kanu ndiyo mtukufu. Kabla ya rejanji ya harma emadda ya mpango hatu riononga ronao sheja zinuka japoro ziona ndizo hatazeka bambonzi ya rejeze wana wakomori bonsi juu ya dhulumu wana wakomori ya toa wana wakomori woporo mdada biswali hii wajikubalo poro mbaba Chenko mihombo Badru wa hamada bwana shanga abo ujulahaniho ya ukana ohazini ya homba Mselem ya homba Jean-Pierre ya homba yoporo na mjomba ahe yoporo na zuku ahe homa bangweni hatu si ujulana hunu ya mission ya ambassadeur Ahmad Hamadi badala ya ubeshi ya mdada biswalihi mfano hadisi yebarua ohazini odahoni hahe shahaireha ohazini hautia ele dzina lahe la kweli hafanani ya ukana ngelazimuo mdada biswalihi ya tolo hazini mwanyasi mdada biswalihi ikarosuli daraja hamandiyo dhamana hamanduo ya kaulazimu ya hifadhuana wa Komori rijula nao hawasuli daraja yani ya hamandiyo ngomniko thamani ndini ngoparo rais wa daula ya lona ensi ya hatu reka haki reka hanvu sha geste hamandiyo ilazimu sanction ndino solo mndo hamando mdada biswalihi chubal paramba Chenko kabla ya rejanji ya harmo mpango hatu. Marahaba nji mwanangu mtukufu Badruddin na ukaya na mkera di baba nuja wakati ya ukaya lidojua ukaya mwana nyasi au mwanada Muhammadu we hapo handa yapo haruma mtindi eshele maudu zinongozi zicheza mbishihendo wala karitu dharabu karitu lea katisha maudu emdenda zema sitwambo kaya fulani hapo hamje fulani mwanadamu mtukufu hakawirenda zema hunu hapo hamala mtukufu abo hakaufereshewa hena mna hiyo hano mjapu hane babu ya puha wakamu mtukufu ekimwana mtukufu abo ngabo leo karino jua mwanadamu waikao panu hata ni sarantiko mbona akwende mwanadamu yamba ngelazimu ulabe amini nge ufumba ne ya uzaya tungakao katika wazishia na mwanadamu katika na mwanadamu Islamu mwanadamu mkomorukaya ulabiswami nibo namba mimrada biswali najua na jumbo kamimrada biswali uone yanzai yanela na miashi hata jedu bonde na balesimu ya mahe o wanadamu waijuao ukanjendo ulabiswami ukairim baba uswali cha hajwa hazamba abonge na hazamba abonge ahamada washimohoru yamba chini yelazimu kwamba chini wajue ewa zaindi wa muhoro wajue ewa zaindi ewa wonendi yelazimu wa muhoro wajue banga sinda sina wahulu wa tukufu jamu kwa chini yote ni tukufu wakonde mzazo wahenga zija kejala zimu moti wala lehele suala lini hakaya manadamu oyi gujoharu wa misihiri rekanti sinai gujoharu wa marengo ya hatu
hata sikamu shughuli ikao ya msamiuli hata hakisizwa venu pia mwanadamu Muhammadu mwana ya kamlola ya porando mwana ya kamlola hakamlola sababu hili ya haka hujabali ya fitina hamadilo ya jadwali fanya abongea mimi ngamjulisho wa Mohamed jimla o Mohamed jimla lazima na mshe hata mwanamume haukaya si maksusu sinde yakomelo handani hakemwa na mama hame yende yakomelo asibabu de shekenda shinu abangengari kuzahiri bantu balo mwana mama hame chiyele halalin iliwonde se amada gaya hakomenti ni ruume kejela ketulazimu rimbele fasi changela dimori jue ranzita hulu atajawa sini komori liwone sama doka adui yeti mwanadamu yeti mungwana yeti mwofanya nungoje shaye mwanadamu yomba mlainifu yetola wa mlainifu ahmada heta nugo ya renda mwana wa Badruddin inondo pale wa ahmada shanga mtulizo wa mame ukaya na jibu ya maandamano ya joke ya mfungilira mdumshaka mdumme iliwone sokaya sisi wandu otova hamadawo bila loma la honi hatu isuhe ramdumdu hazi ramdejana gela vibori jitakele za maandamano yao iliwone se ahmada uka hagabili wandu wa umel azimali monese mwana wa Badruddin ndana biswalihi rarjaransile swala hilo na reshelezanendo wakana si wakomori si ujo kahunu sawa nezi nsizindwa jina mrujo parsulo honziani katina situation hau ndwarongo ashkomori wende hula ekangwa nzarejeziwa yeujo obaliwa hende o ambasadi ile ambasadi ndo athibitishe madhamana wakayabo kablia ya hebalozo ejaja wojo amba ukana no woti mkomori wojo wazie ikekwa sinye kartasi ukana woti mkomori ilati jobewa yabwe serikali yahu nuka harwe wajibu ya humchililia hokana kwa tujo ngombe honda hu ibe ikaleo yambasadori ulio do wanzishiyo zehazi do ubeho wandu harma zehazi hokana na mwanda mwabazi ni wole hokana izonrabu uleko para Badru wa Jasmani shaula yo para Badru wa madabwana do ubeheze barua muhazini do ubeho wandu ani yende ufitino wandu yabwe nujuko parasulonziani uto jami ujomba ngube wa ambasadi ngena toma yokana bujorejezi bujofanya jizo wakafanya au yabo eshaisha majido kabe hokana yende ibanu yeka kolena za Rasman haranti mroi hunu yabo kweli ngwanzo ya tando muhono son mwa komori ibaba nukweli aka ubehamru ya jatanye diaspora au nge jothulitisha ukana habe hamru mission harmanu kwa madizo ndada biswali mimi sinaura razako kayarambo kayamengoni wandu wasaidia omrejoziwa komori wamfundiwa tu washijomani nemdumshe no wana yamengo ni wandu wasaidia zeno kozini abugaba tikandani wana soka ya emruwaji handisawui haukaya tizo jana harenne yenye ndo yohe emejomani oliho ya ukaya yasaidie o wana hahe au wana nashwa hahe wabakishe vanu watahema ishahao ya leo na maudu afanye temba amanisho leo hajasudia zinu tena gozi azifanye abo hahisa habuwa muda ngulimu abugabati kanzani wanese zensi za komori kamili mababu yonsi pia hakukadana harame jomani leo ngomsi harame mbeni au yarame harame ya mahame jamu yarame mbude wasudisa gela zimoni tsanganyiha bahamada vatina ukaya azali Usman shekali tanganyati wa komori likubaliana hakizima ukaya ngeta dimwa amada ya lawa harmale tumbala shikomori la hatu ujoroha rahanta rakajazi anga mimi ijonyo pale mimi naendelea ukangena zimumo si wa komori lijohela suala li bali si suala jangu ukanga hamada ya duwa zitekeleza mana Badruddin ngari Juliana hedi rajahu gaya hojahunu mbaja haisimu fulani abamdugu mwaisimu fulani abonge yako ekaze nongozo zondo henda zila upande wa kisiasa chapande ukawa inguye ngwazaji au inguye ngwa serikali yenu abonge ngari fanyala sitenga zinu yabo shondengu johula na bundukingu johula na ndongoziwe na jana ngazijojili abgaya ngabo jokubali ngabo tujokubali ngabo familia hewa jokubali ngabo familia hewa chojokubali wajomunda nziani wa mregeyara
abonge yabo hakawa no hamadizo za ulemana mapumpu wao tiniana Zuma gena bimo o wakomali ranziwa staarabu ranziwa wa mila ranziwa zahat ranziwa nashohat nesu aladinu rilijushilie beswanga jorenga sali rijusilene swala dinu idi rione sahmada ukaya ya adui abakabona washilia wa mwana Badruddin gojo sami ngarizumia mti mtukufu nensinyi tukufu ya mti mtukufu wa Mohoro nensinyi tukufu ya Mbajini kwa jadigana na mwana Hamadoi yalawe haruma ele omji huo au yalawe haruma le babula Mbajini okenda jini wa watukufu omji wa Mohoro omji ndada biswali wa Mohoro na Mbajini gela dimu ndada biswali anzarti fa distinction ya mji na mji kajabe wa hunu wa Mohoro kajabe wa Mbajini kajabe wa Ikoni ho ya Lola kajabe wa Bambao habe wa hunu ne rais wa daula ya jukumu wiyoche jo ne rais wa daula wonde mbeha hunu wonde juju amrejezi o akomoro walo Faransa engwa demandeo hindrini hosomera iswa daula reka wa mkubali reka koja mkubali heshe itendwa ya shifanya skwale wenu haukana wao che wa komoro walo huno dua joshinda wafanya rongo shatso Mohoro haukabeishwa Mohoro mlana kana uroha beisho Mbajini wa mrima bamba kana uroha beisho wa Ikoni wa mtsuwa wao che erisala ngelazimu ibeshewa ye muwahid daula kuna za Osman wa hundeba hatulo bana hushi yao ndara biswali ibe herisala marhaba menji banu hata ndoko vereri salama nuwa fungo wa ndoa utukamu wa joshi na wamtoa wanjinisha vanu yamba tungwamana na ngoya wakaya azenyu haka jalata yino dele suara na kaumia uhusia Mbajini no mji wa Mohoro tungwamana na ngoya azenyu haka jalata akege manaya na baraka ile kumbulo mjini hao watoto jibiwa jabo kwa kale wonge na shonga mjini hao wote sikiti abangaba hamjuli sasa ni Usmani na wanduya watendea hamada yali wazitekeleza rangari wanzaura karisuwan shanga onesi ya tuha mvuyu waendelea azali Usmani kwa mwe yefanzo wana wa Komori abange na mjuli zao ka adui yedwera harume Faransa ilete angamize wana wa Komori kazaka mjaya tashie Komori kazaka mjaya tashie wana wa Komori chahaka mjaya sijinise haka uoya mbeha jana uoya johumbeha mahudu uoha jotuma ya rejei Komori abangengari mjuliza wa harakifu ya beze ya ungie Komori haukaya ubongwa nzo ya lazo wandu wa Komori na nzaya abangengari mzahao hautukufu ya rejeze bana woi ya mrejeze ya mkeharu majapawa hauhara kifu ya mrejeze pirizo Komori kachu mrejeze aja mnike hazi Komori umrejezo pirizo haukawa sinduwa budi ya nikiwazo amana yansi ya mji kwa dhalika yansi mwana wa Badruddin yote heri ni peshawo azali Usmani risala yinu ya mwiso ya hatu mwana na mwape woyi ndara biswali ho chbalu parwa baba chenko mahamine ranzi rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge séquestré prise en otage husoni mweyezi ya colonel Talasumani yema katianu o shahidi ruti haukana rambo ukana kabati ordonnance tulitishao mgwajale yari utia nani zorlo nizo ngasenizo hunu yera waziri wahe mahakama jai Ahmad Shamfi minister public au wakile minister public hanzishia barua ye madhamana haurambe mahakim ya ukana haina hakim ujodhukurule swala la sambi ujomtoa harima fonction publique ndada biswala jukbalu parwa baba chenko ngana mrongo marahaba meji marahaba Badruddin wa Komori wana risamia ukaya ija wakati waka lazima lijili hajuyu aukaze nongonga zendoze choha ya imani ya kibinadamu na imani ya ladimu ike na madhama na wansi aunge harmala swala la Abdallah Mohamed Sambi yonda zila ya ukaya ya patwangu livo ukaya ranzi azali Usmani Abdallah Mohamed Sambi hamdele ukaya ye wakairi umjumo wakairi wahiyonsi nande mbledata ya mheza urais jaye wa madashaf Ahmed Abdallah Sambi hamonesa imani
hamonesa ubinadamu hamonesa unani yauka ezaunda jaye ngombe yao zitimunde tena zitihunde mrujajaye nando potelewa ne fami haruma lera nzima au haruma sekondi nzima haruma ajali ziro hamanda ila yakabzaha yamakinishe mwanadamu ili yakemakini babi ahoeshe la Mwenyezi Mungu ili imani aelewe ukaya zilande zefio zaungiwa ifamii hamnike plasi ila hambenua harumwe masiwa hambenua harumwe nti ahumnome waziri zenu owanrowo wa hivi wakabja waonese Dabdalla Muhammad Sabukaya isimu ya hatu lihwamba mapatwa njema malivambi izo wakabuja onese Dabdalla Muhammad Sabuka banundu yepatiwa yetitoliwa nane kamnunguliwa yotito mkinishambu ya njema shangara shele zao jaye gare shele zao jaye ukahamba ye jaye abayende mtuwa mahalati miziyo ezadunga yabo ende mtuwa mahalati uka eye tendo abayende mtuwa ovanu ya totimizize isimu ya ha shangari leo kontiyo yabo ye jaye na abo hasahadi soli beko mahala ya ladimu sharaka risule jaziza ukabanu wanada mgweli wao nai ukaya eyamaba ukaya jaye kajamtimiziza ukasaha ekama nada mwende hata wasule daraja ukaya ya jitimiza isimu ya ha ikenjama ikenrahafu inyongohe ile mjuu ekahano ukaya ngwendo ya jirende na momui ya jirende na rohombi ya jirende na upeu na ditendo ziziro yende mjuo sheria mzamu kadojai abangabo mimi mwana wa Badruddin izona Johanza jayatimiza isimu ya hendo jayatimiza isimu ya kazo visa zotu kisa zoone sahaya ani tubina damu hataza no wazira ndo Dabdalla Muhammad Sambi abangabo sisi leo mwana wa Badruddin kariti na ziji zohamba chondo ukaya gari wombe yao auka ile wonde dati yakautia Dabdalla Muhammad Sambi pirizo gari wombe yao Mwenyezi Mungu ukaya Sambi wa Mwenyezi Mungu gari wombe yao ya ovahanika ndo yaliyo Mwenyezi Mungu yamnike amani na swiha ya lahova ni yabo heri yonde helimi ni wombe yao Dabdalla Muhammad Sambi ne mafuja ikawa mzingiza mwana Badruddin maraba menji mdada biswali hatu paro ambaba chenko ranzida iho Montreux ngarjorenga omrongo ribehe iho Marseille banda mdada biswali harenga omrongo Manyasi Sagaf ngujorenga yanteni yaunganye izwekao mdada biswali hi azitekeleza ngamjoka na Manyasi Sagafu mkinishokana ngiharima omtapo shangar jordi tinarimrejeze omrongo mkinishokana Manyasi Sagafu ngiharima omtapo yababa sainu ngarjorenga omrongo ngamju karadhi renge omrongo rejeze harmaiho rurejeze mru mahsus yo Alpe Côte d'Azur e Manyasi Damir ngarjo tamani leo rimtsahe ranzida ihonis Manyasi Damir kartu jua hojibu sha almuradi ngartsahe Manyasi Damir ngarona kana ngurdungwe makatian Manyasi Damiri hatamani abonge yo hakiyahe sheleye yo hakiyahe abonge 0615 94 41 37 ngarjore de anteni yo 95 hajasmani madi ajikubala paromba ba arkadi gujorongo harma ompango watu asmani madi ajikubala paromba ba arkadi. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Badruddin. Barzamasi ukwezi. Salama inshallah. Asmani madi ngao na mrongo harma ompango watu leo. Habameji mwana Badruddin. Ndani ngarushia nao unono na baraka. Inshallah. Na uonesha ukaya unumsiba warijia
Akaya amfelelea armani swala la Ahmad Makoshi. Ahmad Hamadi Papa Arkad Papa Arkad Ahmad Makoshi kalsi jema alotile jina lahe Ahmad Hamadi hawa ambassadeur. Endelea. Ni ngozi nulichizilalie. Akayanga mjonesha mfano wa ukaya emahaika ondo ya bilari mahashiri na majana shenda na mengo mitano bahi zenogozi nusinya zichiri wanasijana wakawatende bana armensi hiru wakana ushetonlana bahi ekomori wakumuri wako banu imakachi yao wafanya monano warenge sali wafanya monano wataho wavikao ndo wafanya zenogozi ila wakashetanwa na nyao basi wavahiza kamkate wawalijizo masiwani abuke owadwika au mwana baba tondini do oilamba ukaya hajabani yakea yakaye zamana wakomori walo Faransa yakalewe yakaende mshetwano wana walovani sisoti pia alijituao kaya kavati bulonesi ya hebani kasoti pia alijavanu na remudawe mariziki myetu ngiarumbia asibabu tukaya haina mundu hajwaha mundu taratibu nolili ya hunde mariziki zenogozinu sisi wakomori na riwao rizefuma siwani yahu maswani rehenda mimi tedeko ni shanienda mnungu na hao nikateseza hapo mfano kizalwa kubuni amuge zinuti kubaika wena bimo ndio zile nafasi harimwaye bwana oi ila dimuo alisemeleye yamrikaundo ya mdehabani azadi narudia mrejezo hapa swani ikakaja mrejezo maswani mwana baba Turki ngalisambao ya ukaya risari renge miadi ngasi wandu ikao risari renge miadi ya ukaya Ahmad Makoshi Ahmad Hamadi Papa Arkad Papa Arkad samani Papa Arkad dakika Papa Arkad dakika nzima Papa au harima waka msirini Hamada bashoshikiyo amonge owanduikao doa sanae usikiyo garitonga lote najola lema kiesi ritual mea pio au Hamada tonga yoti ndio lio Papa Arkadi kartsomba rosuli yabo tsombe kana Ahmad Makoshi kaltsujisa kaltsudungana na ila dhamana loniyo Ahmad Hamadi hau ambassadeur sha le Ahmad Makoshi na bunga bwandronjo arishi yao ngilo na thamani ngalidunga naone sheone sharafa shahemru Papa Arkadi kabati cheo wa usharafa ndio nika bwana oya katolika sheo katolika sharafa endelea mtu wadui mjini mwana endelea amado wadui Hamada ya kufanya uhuru au kaya unu wadui ya ukayanga lomu tofunu na tayari bahize Hamadi so ya hambao kwa jaba ni hamba ya akaja shanje wa komoro walo harimenti afunge liwono chusi yefundisha ono akabahiziwa bahende yasi ne dekre yani ikaemfanata yabahize wono mwana mtodini lelo sayoka ya musa muhazini hatu eramsia deshimu za rasa za kaziwa na wabiba hatuna desa hatu na emu tuoka ya harimenti inu alija rihunebendo rile rihunebahilu rasendie yeti ya hatu wana ingasika udu walo maswani amunge mso anini ya ukaya lelo wandu waloko mori wana ingasi wababa hatu no wajeta hatu zenogozimu ikejala zimu wazimushele marhaba ilazimu wachuhe washamiri wajone waone ya hafe kushafu wamoneshe natusisi wadulohunu harimwe diaspora kamili rijuhe ribalie gungu rida Ahmad Hamadi rimbahi Ahmad Makoshi Ahmad Hamadi naam ya njia harimwe ya piyo ya rejeo masiwani shikatuta paskwe wanabali wanosi hata shikatu wanuaduisi na sinu wanuwa sheku si hata njori wanao awange wano wana kaza njia mwana wabatudi ya ukaya na cheo makinifu shati wa komori mpumbini
Resumbini gasulidao ni republiki, rijerike chi, rabe, isekaude ya latimu, rijuhe yabo, redo ambasadi, mendela raketi, yoni ambasadi ya hatu, rishemeleye, remele kugu, regama tamadi, ama damakoshi, samahani. Ahmad Ahmad, naam. Kamka pesa. Marhaba mji Arkadi. Endelea. Mwendeleo, mwanisa iza habari za Ahmed Abdalla Mohamed Sami. Ya kaya alishia le kila Ahmed la metre Mahmoud. Ikawa de mrikao do ya alo avoka wahahe wa Ahmed Abdalla Mohamed Sami alishia zikoze kaudo ya zionesha kwa leo ni kama timu churo hacho. Kama timu ya churo hacho ya kaya lelo rais ya mechi ila au Komori ikawa hazadwari mechi ila leo yahanchiwa bahanu watina mahakamata mahamine kamili sasa alma dakika na zote shibanu na dola kise mahamita na kamili watina hukma ikawa nduoi kajahara ya hukumula shahadamba ukaya wazi ya hukumula kama tutakibulatu dodompuna Arare Ahmed Abdalla Mohamed Sami alamtoa bala si wa Komor si mwanzao sha haonesha kaya ndo haonesha ndio ni Komori ya hukumula ya oneshe wa Komori watu wafanya hizo yafanya zokweli au hizo ya kazi wa zonrabu donc aongeza no weka hondo za honda Ahmed Abdalla Mohamed Sami na mshemelewa sio kila swali wa partijua ya ukaya ukana moyo yehisha zilembelea upawe zisadija ukana moyo wache na lichocho ndo he partitua au kayale wakati Ahmed Abdalla Mohamed Sami yatokea Omar Siwani basi harama mtuene he vidu la kula hayata wajuu wazungusho wa moyo la kamili wando au kanikafa changa siwani wando au kwa changa Omar Siwani apia kitu kama mishebeleo Awishemelele partitua. Ramela mshe. Ilisaka jihad machilana tikiri. Shakaya. Ahmed Abdalla Mohamed Sami. Nizele zeda kikeka undo za baki. Manamba dodini. Walio nesazo. Sheikh Salim Kwezi. Kagaonesa. Zahahe. Basi si watu wa hepa partitua. Na litumo tiani azaliaya yake auri kika no juma risoteli kezanu isitua hatu hizo mahamine ya kamili ndio taima watano risulam na ringari yao ekawa ureso kaya resi hapa kama muwena wa muwe risikawa sawa muwe hafu sale tila kanado renge rinike azali na tukabanu mbabani kumani hoi tozidi na tudefanya tiinu ya sirenga daina msaidie mahara walorezi zile tiatu hilo uirege wefanyama ino makoshi ya ujamaji ono doku amongeleo kikaza shemedere tude papichwa ya kaya na rihime rishangirie ndogoziru hanu nzetuzinu maana taila ya mbokaya tumlo msihunu ametre Ahmed Mahamudu katahunda pomkasho katahunda ya hili yakaya dizo Ahmed Abdalla Mohamed Sami modea ya hukumlo aunque manamo tofdili sisi na laohara ko wadu kaundo alona segundo kizo ndio akatendo tubonzi onzi yani wadu mubisa ilitowe eshetani mbinu alimwema siwa yalama na mabatofdili Maraba menji mwanyasi Haji Asmani Madi atukubali poro baba Arkadi ranzida iho video lebel ompango watu dungunga ndele yao yema katianu mwanyasi Haji Asmani Madi ngarjorenga mrongo ornike mwanyasi mrajina ikao hata harengo mrongo yema kati ndano ayo mwanyasuri para salamu alaikum. Allô. Naam, salamu alaikum barazamasi wasana sana ndo bikuzi. Alaikum. Asala sana ndo bikuzi. Mwanangu ho Ali Sultan. Ali Sultan ngao mrongo armumpango hatu wale weinu wondo wono imada wandi sawa. Ewa. Mwaliso imada ya soi-disant d'ambassadeur. Endelea kwezi. Bahi ulukaradi ngande omaji mananyasi akayago msujini alombo idarusi. Naam. Nguna mrehemu mahano adio. Ukaka jakana objektifu
dogo nyumba ini nashoni au mrula matabu ya mwangalezi makatasi haya ile roli ambassadeur ya mduna kukaja kama ambassadeur au mtu ndoka kana fokusa za ambassadeur shamdo handia ukaya nguna mrehemu wa hamadi yo ukaya haumbisa wananyasiwe jina za hatu na baba roli ya bwana uyalo niyo roli ya mtu mlaani sha kasumshangaza uka undezi ya zambi nilisako hangazija haba gujo ya zambi nunga jo wenji wa serikali walo wenji hata wala ministre babwa ministre des affaires étrangères kuno kaja wazishia armo sécurité sociale hajuradi mugaya wanzishi wandu wadaza heni mwananyasi aroha hula uharuha kitabu swamba hamada sira haja rakana kenza kata nkolora ka mamilitaire na indina tabaha sikatsina krenti wafanyana rogo shamba mambio kaya kabati mbu peu duniani amadi bwana woni ye geste hiyo ithibitisha ukana badala ya ukana ya behebarua ho hao shaha yanzishi ya ho hazini ila ikaonesa hindi hanziale dzina kuparwa honsini di mru fulani ili athibitishe ya ukana banu ye mru wale dzina lahe tindilo shailo na lanzia banu dalini hadweza kana nsino jokiri mroka na madzina maili no na surno na madzina maili ani endelea she juste huyo ye mazmainio do kaya mzingamanyi endelea Mwanyasa Ali Sultan wati mwananyasi sina preno za tumusika hata mfaka sada yebe yazi tendeza ndio ado atudo confonde wanafanya rero mkuu ukahe ni mzungu Jean-François Pierre au ena preno za tumusika ufukai ndio ngira mkuu ya haya sasa ndio hamba uimbla roha wandu wazali pia warende haukaya wapwarizi wenji hata ngwadevieu warende hawa mesi ala mapesa ya hao hata ngwadevieu izo wanzo warende tudo wandu wanadamu hindini wandu tu wandu walona respect hata meti hao bahida ya busi amjo subutini hula diami ina premidi abanga mrande umashi diaspora global segundo balibolo wa aeroport kula SBA ko kaye ni bien wi libero e liba wolo 800 euro 1000 euro ba hiba nga bondo 150 euro ar aeroport e por ya moroni wi a heba haritse na wachau e PIB ya hatu waro ni sababu au katuwe 85% yego gani wi aro ya ngitani mwana mshwa haya uze ngini mbaba haya kusa zidongo pia kusoja kaya mfanya ndongombi wumyesi mhamlaani wote shahalaniwa Mwanyasa Ali Sultan kabla ya jaja bansi jubanu hafanya mahadisi daena mzima mngurumo tangazo wa Komori hamba ukana ngamlabo ndungujo la amini ngemri ambe ukana mbaba hende ya mzaya shamndu nambe mnduna kubali mzazi baundo mndolo swiri shambaba azaya mndu uwo mndu yati la amina sababu ndaye lewenu haja ngujwe ya sahemru ikao ikaparwa haule zina la harumi ya Komori tindilo hajahunu ngwanzo ya mrumilie ele zina jindwaji eba nungulo amini zabaranzo ikele zina lirumilwao la hemroi ilo tindilo shelo ya hamba deze kweli relezendro ukijua moseka mosima daha mambo kama mbaba wala mbaba de maana mmoja njaba namna hiyo shada la ilaha illallah njaba namna hiyo naam endelea kaya abo seha bilwa alimuza hake wonelewa ukanja ndio subuti na biembu kalami ni kola timbaba hapo amjohambia en 85 et sharia shakotola faransa wana interdit les tests ADN ya mbaba na mwana kutina droit kaya lelo badika hubiri mahakama ukujo wa bokaya woyi ndio declare kaya mbaza kwa witumwa nangu ila dhalika ndaza declare kauma na haba ile shikabu fungo ndo kutimwa tegama odo rambo kaya ma ya wazungu unaelewa zaena rejendo kama clear Mwanyasa Ali Sultani
njaba kamdzaza mwambeka eti mdzaza eti mbabahe mzati ndae de mana kambazila njaza ba ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ewa marhaba. Ewa example mfano hadisi endelea. Endelea. Shabala rambilo kana duniani super izote no zanimeni duniani super no baba riwaonao sheka mru hafungu ngulakiniwa ya Abdullah ibni au binti fulani ani mtazam rushani ani manele zindrongo zanimeni rambiao hata sira roze photocopy vanungwanzo yarusome ani hata sira roze photocopy ikao karturia ani ngari yao uvura sigara tonziani esheloa zoya wonu warizaya watujamba bala warizawa juhangwa enzangu wavurao msi ngelazimu oskurjoka ulakini wanga rjobo kana ya Badruddin binti Zainab Ibrahim ani saile shaka Mwenyezi Ali Sultani endelea. Ewa amenizo wala bonga mrejo hii eza fundishaji wakaya uya ambassadeur huyu hamda ni mstu abokari wafanye lettre de petition yonde lazimu hokana ngelazimu emfumbilo ndo kwa winji wala nitodo hamadi show ka ishoti itendwa shaki hatu ani ragaratija endelea Ali Sultan na mongo kaya walupia des partis politiques les associations pia walumlaani ukani association ilova no Paris ya mji gefanyao siasa yofanyisha umji hao au si hao hivyo ngeheni mwanadamu mgazi tulo bana bekhe mabiti itisha mfanyisha si hao umji hao hivyo ngetijua uronda mundu pia place de la République de dimanche wanodo na rendelea haraka mbabe armali swala la sambi Mwenyezi Ali Sultani na ngarjore nga dakika nzima Mwenyezi Ali Sultani renge manya sitwer par Mwenyezi uri par assalamu alaikum. Wa alaikum salam Badruddin. Barzama sadis na den. Toujours Marie. Marie una mrongo armo mpango watu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa tanfiliki ya wabo. Ani shutangu nzani rongo mba maadisi ya madawo. Maadisi ya madawo ya madiro mana yani shitu alifanya wabo wae astaha azim katwa amba busile mtu ashinda zuwa ishitwa rangu komoru atafaranta vani na wae mana wafanya ukalteyo wawo sona bai komoru lela shwari wako shinda wazuwa ishitwa wado faranta vani mauride heli wakimradabi ya rongo amba wasta wazie pia sikongozizo basi wao watozizia maana wanu mburia na kakila tongo iluka mba tongo nziro lifanshi hao wanu kamsumaruha shwanadamu mwashinda mwazomba vani population le ikubalio tongo ma population le haya tongo bele okila zo fanshi hao nziro wanu msumuri harangu ngazija rangu nzwani rangu mwali atali otio ijai fansha na kanu manadamu wayo jozalo mana tawasoma ore mtujo mzama nahe amuhiri bakari na harmaistre utojo mwire dina la babaho nekao jivo umwire dina la babaho wani nuhambia betu tovumbwa dina langu wani nuhambia o dina la mme wangu de la kiambeli nekapa nira na dina la mme wangu serikalini do nekalle barua local wasili ilifo barua lile livinge dina la mme wangu maana wangu hira dina la mme wangu de la kiambeli na swaba ile ya shehatu maure de kiambeli sapeke wani nsona mba wae atorenga watu wengi Faransa babo Marseille babo Paris babo atorenga watu wengi wabele ha maana basa bani yatu shumauru sorongwamba na swaba yani dina la baba de kiambeli vola ho nijali dungu nyuma makata suru mwa Badruddin arma passport yao kaya katwa Badruddin dina la baba de la kiambeli la bangu de la kiambeli welo sapekele wae atorenga watu wengi maana atawasoma orelo paranzavani elewa hiyo ni hali pia rawo na mariage rawo kasina mariage jina la baba la kiambeli wasirona mariage jina la mtume de kiambeli sapekele wani nsona tomba wani na kakila tongo iloka mbane intongo nziro kamushinda mwanyima mwajidafu
bemsiburia basi wapara nafasi na ngukomoru atafaransa gani wapara nafasi kila yo wafanyao watu wasiketi waruasi ya vili nsani rongowe itongo ya sambi ini babo wasirimidie Mwenyezi Mungu maana karisi zote na zote zirongo wao maana wakati wende mwingi kila raivulikia risikia ba kila yo jao sijanziro ngabo zapara ngabo karisi zote zirongo tena amana wasitusuona mba tango kavasi mtu amtaha usambi ambane alawe haruma jina la watu wa jua walati watu wa jua wa utu beta wasi pia wasua nazoni rara kusoma na wae atawa ulo kambani wa mdenza wo mana wasirilo faranta huno wasirsu jihadili me karisina tongo tofanya utoshida memurila karisina tongo tofanya ili tongo iade komoro na wawali wombo abasi mtulo kamba wai asolawa watoto ketito harma mabunjido katele na ulagua be kabwasi tana tongolo kamba ne iyo tofanushia vabo wasi rifanye chini zidua watu waombo zidua kabwasi na tongole no tukasifanya lewe itama ikaliva abo ambanele wo wao wasilima wahini wadafu urishishinde mkono rimpare bali wasi chini de lirongo wote na banza para bani mana yo swiri ka wasi tongo tena tufanshao marabame nji mwanya mari ranzida yuhunu Faransa wangalza tukufu wa Facebook FM ngarengao shahidi baho tangani urudi hufu mru yema katiana utangani urudi hufu mru ngareshelezonyi madhamana wa daula mrangalia wa basaini mragalia wa basaini Jaiwa Ahmad Shamfi Belu Sheikh Salim Kamal Swef Muhammad Husseini wa Jamalul Leili ima procureri nyowaidi ari mdungo zao ni bana rimeshelezi zeni ngarenga wa komori mazahidi rejezendro lesuala lini juma hizo mazitaha mazingaraze mvuza hitwa rimweshelezi zeniro en 2009 wakati lua stantenu yafanyiwa Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi en 2009 wahuziwa 5973 passport ikaoze 5973 passport hizo zifu bei 128 620 000 de dollars. 128 620 000 de dollars. Yonde en 2009. En 2010, Sambi Wadja en 2010, wahuziwa 3584 passports. Ikauze 3584 passports hizo, zihuziwa 82 320 000 passports. 320 000 de dollars. Yawe karenge 128 620 000 riparanyisa na 82 320 000 yabo ngarlinza nyao 260 millions de dollars. Mahamili 260 millions de dollars. Harima 971 millions de dollars. Zatawa. Zitsu wone haba sainu. 971 millions de dollars. Zatawa zitsu wone ha. Harima yezi ya Sambi yema pesa ya situation economique ya haja 200 ngaramba onro 250 millions. 250 millions de dollars. Iyo de ma pesa ikao yanji ya harma yezi ya Sambi harma ala lahu situation économique. Ikao haka zamba nro ya ukana yemenji kajaka ya waswidi. Sheya wezi yo idungu waji ya Ikililu 2011 Ikililu 2012 ikao Ikululu 2013 na 2014 2014
humedi msaidie na stikasimu badi wawa sisi madzaha harmwezi yakonela za la sumani badi yo sisi madzaha yabole wa Komoro harmwambia ni okana gepasi wao Sheikh Salimu yajibu shahunu wa daula jewa madashanf belu hari ngwanzao na mwisheba wa Komori owahibema pesa humedi msaidi belu Mohamed Abdu Abu Ashraf Stikasim azalinga wa Buhari yao haringo anzao sambia to caution ya 20 millions de dollars nge hari ya buluenda tahe unono henye wakomori ngari mnengoni mazahidi ngari parao wakomori haringo anzao sambi ya to 20 millions de dollars vala juzi belwa kamba ukana na towe montant e monta maizinga na sambi mwamba sambi hali hindi nga mtoreyo ye mahakama kavatsi mba kartasi thubitishao 1 centime hau 1 dollar yamba ukana sambi hali haramali swala linu kavatsi harame dossier inu hau na mtowe mahakama na mtowe ye kartasi ye montant exact yamba ukana sambi hadi mapesa mwambia nakana sa unuo mjarada wanu sisi ngareste hiyo shangar lindayo decision ya Sheikh Salimu karnau fose e dossier inu shar mwambia nakona mjarada sa unu kamtaka uamini zinu kamtaka uamini kanga sinizo jezindu wa jina shari kaufanya demonstration rikaufanya demonstration rionese ya ukana ya serikali belu jehema da shafi humedi msaidie ni malaze mali rijuao rumambia ni ukana rijuao eze montant virma banki ya banki nombre de passeport montant ya 18 millions de dollars ikao niki wa manyisia na heli kalbajar garijuao banunga kanti singa lindao haringwa nzao izo nizo akantu watali yao haringwa nzo sambia towe 20 millions de dollars ya henti caution ya rabbi enyi malaze mali nga njenga mtembe yao e atudu kurular mali suala linu ngamo njenga mto 20 millions de dollars inde mana ikaru mambia kana ngariparao ala retenu haina mdu arenge responsabilite yahe harmali suala linu haukanar mambia kana rais mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harengwa otaji sekestre no wamrenga otaji waondo walio harmami jarada inu shangar lindao Sheikh Salim manyasi sagafuri para salamu alaikum alaikum salam mwana wa Badruddin barzamasi manyasi sagaf salam alhamdulillah gojona bwandi sao kandele suala la hebalozi wa hensi hatu ya hemiliao wana wakomori hashari yanzo ya walirejeze komori haukana hunu hanzishia mzima miongoni mwa wana wakomori walobo nsijubanu hanzi barua ilende mbajini ele zinaikao hari ya poro hazina ukana loti ndela badala ya hanzishia barua hiyo ya ibeho hahe shaha ya adrese ya ohazini hawikando ya fanya harma ville de Paris haniaba ya hanza ya mzingamanyi sibahi shaha beha wandu ohazini hahe iliende ambe ukana izonda bemruwa kati mwade shangara mamandamano republic manyasa gafu kabla ya njara malisu alala sambi ngawana mrongo harmalisu alala hebalozi wahensi hatu marhaba benji mwanama Badruddin harma lesu alala usu hebalozi wa komori wali ulowunu ulaya ya timboze kufuru mimi afikiru kaya lesu ala hilo tinauli talazuzu wakati mingi ichodo chokaya mbe ala dimiali talazuzu ya mremersie ya mfedisheye asumana zali mana uode ni kamisyon ya je ifanyo wana wakomodi ya kumasu raiswise donc ya uode mbe ala dimiali talazuzu lesu ala hilo abogi abo wajudunga bo wakomodi uodo wajuao kangwa rochole swala ilo di continue rendelea
ikakwatu na maslaha yokali kontinye abonge lazimu wakomori watifanye jo walo masiwani walo hunu rijisezi itwa hojimlifua hatu ratakele suala lino hati ambasadori ya rejezewa makazini shapikuru kaya le suale mangala renga mvuli totonda dala wikao katsina tamayodovele shasuma ni misaji davnyakale suala lino manama badrudini zinu za mafaza majadina le dini mbe hala yeto lisemwana doko asumani hajabano haragamise permia hatu hajabano haritia zibata zinji asumani nguonoze mandamano zifanyishe hao katukiru elewa ukaya wakomori kwa tumtaha shema silaha yaona dokaya nguvele hobandi ya jeje ya ritime kufuru wana wakomori waliobani raru ya ile suala ilo dokaya ngarilindao ye mtate wa hatumbaba wa hea mahame mbeni yarone se ustarabu wa hahe na ujizi njome wa hahe ikaki mila ikaki ustarabu wa mabukuni ya juse hitwa bala kuli hali umji wa mbeni baadhi watangia wa sumani baadhi kwa sitakoronizo wa sumani mwenji yafanyao dokolewa jahakomea ya mahame ya homa udungu dokomea mbajini oshawe ya komea wa shili abangabo garipara hoji mlifua wa komori ranguri parwa rejitekeleze ho winji wa hatu rendera unesefa rumi yokailadhimu ya basadioi ya rejea sumani ikande na shamba lenda ya dominikano fusangaya yedea mnikelo shasi wana wakomori kartuona masilaha yobati wanusina yerutulize mze wa hatu mtukufu ikaudo yafanyiwa sheti mbiziro shinu rimambi yokaya ilosu ala la mafiti manes kaliyaulaya ngele wawe kaya iniezi ya kiuguburu iniezi ya nrabo zinji hato mwisho tiongo arengawe masiye prezidane mazwama na otaji ya boko tambaraiya avenge ya bodo kaya kuna damini sagafurongo wane kanga mazumampo chazi ngamdo jwani fanye kuriyele bele sheharme ministeri ya Faransa ni shangele zina la hangu surte katita zina la Jean-Paul au Jean-Claude ya bonizongo wa duji wanizo avenge ya boyeti nogejoka paswa wandru hitwa shado kemaneri paswa uhitwa ngabo watiti ngabo wahu ngabo wajoshida wajitapinie ngabo wato joshida avenge mkiswa hamanda unika we ambasadoi haufanya ngari parawe ye mila ilobo tsijubano ye zamano wa mhujuru harume madango ya mila ya he Faransa ya hatino ikawazewa hatu watomba hatu mazababa walowa nrazima kwa jafanya le suala hilo wome ngoni mwa wandu ikaungu wasaidia ufujari huo abongari laanio ni walihe chukuma abengabo tafsiri le suala hilo ranguho parola komoriwa jitapilie de kinami ranguho para sumali rimambio kaya ila ndume weveleha gofereshea bazena wanda zendeleao shazona miso shakartina misajio mpara limambi yokaya ya rapele ambasadi kao hatokaye de ya mruma ya jefanya zanongo hizo nano shahidi risari mnika ukaya wangu wabaisoo wao izo de hela sumani ya mambia jafanye mwana mabadrudini wabepade wa ile swala la hamada rija harmale swala la upande wa sambi wala rizone sara ngoma nukaya yo wajibu bikeba zimano wa komori no watulizazo roho no waonesezi jirio shari sariele wokaya ye procure ye ministeri ya nomewa yabo wala mrikao mwono haturuku ye mrumsheno wana ajahafili hanizo shade suala la muhafilisha Ahmed Abdullah Sambi hasibabuka harengwa marto ya jia mduzuweze dakika za mwisho zino abenge ya muhena rongozi pangi hauzo tipi ya rimambia nukaya Sambi ula mbiyarengwa otaji manama Badrudini ne suala la ulibere otaji rongo mbili nganzo mizinga ya ukukuru au nganzo mali doko ikaza rongo hizo zobili kazi ya parahania abo Sambi kuchochoka yabo abo ngabo mrutoka mvukisha kahomba wakahum duniani dekaya ziyasumani simo tika jadungana na yeho sawazimu au ya dungana na ye abakia batenitu ya tumfariki nsujwa ndaye nsujwa Sambi charongozo kaya Sambi ya libere wanasumani ilo suala lesa la viradati mana mahamine leorandi soma hawatani yoti mishashi manama Badrudini wana wakomori risarielewa sha masikini
wana wa azali nanda roho hati zwancheyambi msutu anga tingojo nandi ya sherishe kamba bahalawa ye mhuya renge ye mtitaja renge ye mwanamshaja renge ye mjuhea jarenge shamtu amini zenongo izoka izonongo za unkinishia harumenti ya hatu doko da weni wasikini yao na ugo na akili waishao zenongo rizambao vanu ngaruosi yao ukaurenda na ikaziyeshi surtu hodorenga na otaji no masila wakaze nongo hizo wakubaliwa mbaba hawa ya manipilewa ni mafucha rikawa walo harumele ziyowa zo mibungu ya mali warende waramase halafu wadaza wazuli na mashishilo ngomhama kwa tuelewa boko abangi abo mimi mitsila ushido le swala ilo kadabili amade wali na bansinado wali talafu Manyasi Sagaf wakumurizi waleti wende jaba rione shokaya sambi harengwa otaji miongoni mwaru wakauja watimizi ye nyumba ya umuhadiano ndogo ya rengwe otaji yabo doi ministre de la justice jay Hamada Shafi doko wado waonawe masulaha wajo ilunga shaka na liberwa ya kumanama bado Manyasi Sagaf homdu demande caution yonga nzui kenga montant ithubitisha wayo kana Sagafu ahibi 1000 euros yaweka onzo rohe toa caution ya 500 euros wende uje ngelazimu ike ngabo efe preventoire ikaonge thibitishao yaukana kweli ezenongo Sagafu henso abantu hazifanya shaunu antampaka darasaini tenanga lancer au défi ngar lancer au défi osonmo makam mimi personnellement kavat sata pakanda basainu chiffre haurambe montant yithibitisha harmo mjira dauno mahakama yaukana sambi harenge rali 10 rali 20 au rali mongomiraru kavat montant yanzi harma kartas harma yeze 971 millions de dollars ikao zitowone harmo mjira dauno harma yezi ya sambir mambiani yaukana eze mali za hajar ma eze passport za huziwa ni mapesa ya njia ngao dans les 260 millions de dollars harma 973 millions et mapesa ya njia harma wakati wa sambiwa eze passport 260 millions lewe inu sambia inculpewa na ranzi sambia rohata hundana basainu ze mali zonzo juma utawa Jayo Hamada Shafi, Belu, Humedi Msaidie, Idarusi Hamadi, Kamali Suefu, Muhammadu Suna Jamalu Leili, ikao owinji wa huandru wao. Wali mapesa menji, wahuzu pasporuzi njana sambi. Wa demandeo, sambi ya henti 20 millions de dollars. Ngiaro henda tahe, unono. Ye 20 millions de dollars inu, nguitowo, kosio, sur quelle base? E sambi haliralinga. Eze 973 millions, 71 millions de dollars izo. E izo, ziro habo sambi juu. Est-ce que ze passeport, ika oye montant, ya ze passeport sambi, ya zihuza. Rijouaka na passeport nzime ika ofa 12 000 dollars. Avec 260 000, 8 000 à 9 000 passeports. 8 000 passeports à 9 000. Zahuziwa. Ziwa sulu 971 millions de dollars. Wanu wanruanu ngwanzware ndo akomori magonzi. Relezendo Manyasi Sagaf. Mwana Badrudini orendo wakomori magonzi yosa warende magonzi shamsuju ho kauha wa henyonga uwake mabalala yo Allah alamu wakomori do wajuao. Shami mitkanzalo nesokaya ila dimuri verifie au verifie usitunde ekema katisambi ya rengeyezi mahamine ya mizinga na gagaka harumweshe siwa shamzwani ekaha joa hiya hibeze mali hizo raramu. Yo suala la mando. Suala la hili ridiri verifie rangalie eske makatisambi ya he harumwezi katina baadhi ya mali ya ibadilisha harumwe banki ya he masiwa ya hatu ya chongeza milioni hamada hizo asumani ya kanizo dahoni za nchashonga ya tuzunda faida ya joya kuleo siwe ya joya zile kipere na sambi. Shami minga sinamina ya kinokao soni mwana wakumori hui nchini hao. Sambi bada wahia hibamali bariko tuwamaji ya heti konsio amanda hiyo. So ala lokala Narikie wakumori mdoni. Naam. Ewanu
voka parahani hamali kawo ya no isabu mbria irenga enga vaja suala lokaya mbria towe bambi ya konsio ya mbaindu fulani badi banema suala ya pia realizao wa komoriri ya uzisao serikali inu malama Badruddin banaru uzisa waluweka watu ujibu haki au wadu wabitao rongo wazifanya haki shabano zilinu suala la mbria wa otage vadimende wa maliha manda hiyo ilawe ya mroya libere watakarto minukabishe la watenda wajum libere wanelewa tokavole swala laba kidokaya sabika na uzifanya wanahe kwa na uzifanya kujwamba mrumo vonze yokaya jitole yafanya rongo hamalizo shado toka zinerisi lobano ngamo suala lahu sukaya makatisambi ya regelezi nsujwa habadilirali shiwi nsujwa habadiliziwizili ichongeza zemaliza sumani za hema mfukare ya yarenga ngabo bawika wea toka utila mro hasibabu ya reka mabubu homshaje wahe efurahie makatisambi ya jaya ishaji nsujwa shala zimuzenongozozi tundo yode heli mime nifikirio abanga mwana wa Badruddin releza na weleza ukaya eshabakiba navasa dua Mwenyezi Mungu yaje ile sambia kimnono ya rohe mnono awusua dua Mwenyezi Mungu yaje ile astumani ya sebo timnono awe afarikine dunia denistukiri katsujwa siri zambao garjowa hirizioni auriziaishe Allahu alamu sha asumani tartibu ya zibilla yensi wakodori wa vale toko yabo odo waonawe namna wajoka urabiha ikangwa rabiha damu ikangwa rabiha marabiha ikangwa rabiha shahula shawa komori wa avale suala hamanda jinu toko avangabo le suala ibra lenside Mwenyezi Mungu na mtume yezahatu ngarifanyao yezahatu ngarabao ngarusu yao wauri warongozao wajirede mabubu wakomori hujimlifuao wamba kwatu kabazimanasi ritahe hakuba niliyo donc avange abo malama Badruddin heni mwenza shonode na tahimbini ya heze bazi rongoza ngala na tena zangala nanda boraka nanti rakahambagare ndao 2022 ri avance resarawa suli 2022 rarejidingoni ilhasibabu raisika uchanzake harumaezi hekosisha mhu wassalamu alaikum malama Badruddin maraba menji manyasi sagafu wajita mkangala tukufu wa Facebook FM Rimavijana wakana mpango hatu dungu ngwandeleao ya makatiano abo uliho rihisa riwasuli yesasi taipuza ambayandu dhwaifu ngamjorenga omrongo riubehera nzida iho patie iliritahe tonton haukana unjokana zinji zorambia kablia ya mamaza di yejarangaria ngarjobe hantenda nzida iho patie ritahe tonton Naam fundi Badruddin. Tonton salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nsujua kangu parwane zina lamba baho almuradi kakutuporwa nilo dojitayarisha bamkinisha hoero wa barua yonde barna majia nyumeni atilwane balozi wa hensi hatu makatianu ngelazimuo kena ujohanyu shada harmemba hazi kaundo ufanyao hafasiri ya ukana ngelazimuo rejei hizo ambao bana kabla rjanja masuala la sambi tontonga na mrongo harmali suala hii eza madoga shukura wa kumorila hai ngomshukuriyo bwanzo wabehandu au ngamshukuru ewa endele ewa endele tonto ndari rongozi la mbizijira romainti auzer jilao bonze ta izombelo kamgo aribeza khayiri yarito armaza nisongefu ngwajeleze twabiambika wandu aweni yambinu waibali arangula tawjila hunu ngwajele ibadilie iwarejeze wowo shatinda walana wakumorika ongo eleweshi eshimasiwa yeye wae gujue namna ya kutapala ragom ayota helelo yinu gujoka wakumorindo uze mbaruza aruni hau zombo za dhahabu hau hata rahami niwacho bahatisha ila madina ya ono haujaoneke mwanamke shinda jata pale o wasaye ngwa nunoze burtu na madina ya wanu yabe hoimono nuando jata pale waone hajuwate no kaya o wangu wahimise ekomori komori walobo nje nelewa no chungu fanyoze tabia hizo chaizo na jombio wa komori dokari kero nguju ngwale hafadhi ila namle kawa rumba habilo ula monano ola marse ujafari ujahili balikao wanugwajishida wake wana ruane ila zibweni joka hoda hodi yadunga nene mwana wandoro ze kuraswane miswafu hiyo bizo mimi zono maswila hapa
ekalendo aba fikira yokaya wende wateda mwabo fani jawawo yeye rijoji bwa keda mu yeyo bala wanu akawa kamiza tonton shayongi onziro tonton haukana leo sirizwe haukana kamdunge ro barua rekaletre recommande rekaja umruve shwao hao shahoka wanzie barua we adresse wazini hao ndo ambe ukana weti ali wa fulani sha wali fulani di ndu fulani ani tonkabonzingamanya waparana mbaba fulani hazini hujao nanzishe adresse uveo watu hazini wanziabo juu badru wa fulani tonakabo ani tonton nelezendro izode zile erizirongo vanu asiri lo hunu roalo marsero lo hula uzona nona shatu no waza de no wana ila namna rangwe mahila ta ile lo inu wango habilo ka wango waregeti mateka wala wa jornal wa peo wala mafujari beze tobia bizinu zindi jori zile mawo banu relewana ngabo izonombe abu mimi au najambio wandudasi ritambi haone zijiri yo hao ekarshibi washilo wasule harmama bujilo yayo ebati kaire kala ngise kuroasa ne misafo ka hono wandware makaputa mahamiji nongo hono relewana sikairo ndo alipumura ekarshibi changanyiha rale ngaze kuroasa ne misafo rata wakalimya zimu banya zimuda mwinishizi banu wa dunia ujimbi fao wajoka nishapo mori rongo mateka ni mafujari uwezi abakabati nongoi kangwa kufanya bato abia ijushile rifai relewana hakaba beja da wala wana abao wala wana kangwa kama wachidiwa waji ihati banu wazimangwa unavuzila mbena na zijirio na uleopeu ujiriso ya mabavune miji waongo kama njwale kezenzi shatu juruka na uri hiziroka yentiro ngomate kani mafujari wawe na mungu zote hajitapilie wafanye hazi walekeze yenzi hao shabi tena ngabo hara mwinji kusonene mafujari wanu haukawa onorohozi njinzi toolwa olwema suwani kwa kama tata mdu wa shudu hajitamuka izo mbedoka wanoshida onjilana edatini akaziwa ya hele bujilo lino kaironi vo ya urema makabuka na magambusi au obela rirengeze emiso hafune za kurwasa rikebazimano wana tonton zingaranteni ranzi tonton zingaranteni baba mazadi toi ngurengo zeda kansano za ranzi ya jitamke mama zadi barzamasiyo kabla rjanja armali suala la sambi jayo ahmada shamfi nana wajau belu na msaidie nda wala zemali harungu anzo sambia towe 20 millions de dolari ngia rohe iyo ndizo wazitwali ya Beti Salam kabla ya Sheikh Salimu ujorenga decision ya shaunu kabla ya hizo mama zadi kubalale dina lambabao ya uzaya hau ngolindwe baru au hazini na kweli endelea mama zadi handani dotoombe ukaya ufikitifu maskini je wanu wadiwa zakaya wono wanu hunu pia ya mudabati balali zina labdabahi hono labdabahi hono yubahati sasa pia wengi wabala majina wajomba hao wabala majina ya wananyabanda hao wabala majina ya watu wa hula makitasi waangale emeshia hao ashabu safari nuka jeba haukana ye mission ya hebalozi ya jabanu dokaya dojua ani relezendro ritoe harara ndawe au mjombaho mbabao au mjombaho kabla barua ya jaju hazini mjombaho salam abo kairuti to adresi usivumbwe mala ufanya uhazi ba zenogoka sinyango endelea mama zati naam endelea alafu wanikiwa majina ya ministry walikuwa majina matukufu ya ambassadori wajangwa ji wa merite lakini mzee yaka komori hado anashwa watwaze nguo subhanallah ya walobonje diaspora lobonje ndo kwenda maana katika jawastehi kajaona ka walobonje diaspora lobonje wangazali walokomori wangalekeza wekomori shahakati hari tuna kufuru harunda rusihinru toi haja wajazitimizi hadiwa zakahunu daishe ngola kitaza nrabo sha kango fanyo hazi uko tize ngolivoye ezepo zao ngawe sari kuti terrorist kuti mru na problemo ujoni kwa sejuru ya kweli undo mchinga walonuo babashe hadafi kinye mru na makitasi ya mjomba au dada au ya dada mrajina au ya makata singu ya hula wanuto do fiti na bomba de service parce esa yo bose ngudulali jina la direct ngono yo wa ye mahalo hunu ne na ya
hunu utoli kwa séjour asha izo katanza zijue izo tilio halio omhimu ahe ngujuhanzia mama Zadi binti fulani dit mama Zadi binti fulani ani yabongo da eclaircisse zenogozi ebanu etabutilio ekangunanzishwe barua hanto hazini polisi wo adresse hodahoni hamru iyo alio avec accusé de réception hau lettre verte hau jau shahunu hay adresse do hazini wiho ça signifie quoi ebala hokaende adresse ilo hazini ekabala maudu ngafanye plainte fano hadisi yemroi le dina yalivumbua olinu lintindilo shale dina la tsalinu yaboranza ko tanzishia au hazini yabato serikalini hajujo kufanya hizo mama Zadi ani yeni yaba ya mroi hazini hanzi hindi wanadamu wa peu wanadamu wa tuna roho tuna imani ebe ngo dr fitina hazini mala ya muraba omshara wahe yalisawe ndrumshe yalisawe mwana yangalawe mesha yangalawe mesha ndo lukomori bomtuma Mungu ngamo ndo matulumo ndruwo mwato fitina ya tolo hazina no hazini mkinishi cha tindizo bahi mama Zadi tindizo bahi tindizo bahi mama Zadi tindizo bahi haukana hunu sirizo ya ukana mrujo ukana shughuli hameyo hazini hao mbange mwade habe ya certificat medical mrujo ufiwa ngwendo bahanu habe ya certificat medical mrujo ukana ndrongo habe ya shahunu hapua wandu tsena hondo hazini hae ndambe ukana la mama Zadi katimwade uwenge republika rama mandamano la mama Zadi katimwade zilandrabo uwenge aeroport rama mandamano ani relezendro mama Zadi relezendro bamintswelewa emadhmuni ewa shambona mwanadamu luna imani ajes butafanya nongozo ufitina wa heleyo wo mwanadamu ya isade pasa shetani nsijua sana mbego se woda jadi parce que mwanadamu ndo afitine mwananyo uganda kange harma madana na yale ufanya le malaji au tifanya safi ya journée iyo hazini hango basi monesa tika mwenda ndena one mana about tika na hospitali tibiria botu one madana gujojo ujeneza wala ya jidefande huo mwanadamu wa peu wanadamu wanohuno kwa tufikiri hata wanadamu warenge teatro taji watu waja faransa wanzuke kwa jikorenga ambasadi ya faransa utaji wanadamu watu una haya walu yabo wahidao sawa wata pasporu wade kwa sasa jwana nyohiliza la demo waliwa passport zali na botizo wazi za ugonze iwandu watoka kwa mama kitasi mandraji na paske ya hati ya ringo ya uzu wa wote ontipia mrusa mba aksideni sasi komori mnukule bezi wata ya nziwa majina shuna majina sheda ye noye preno ishani wata kadoshiwe se normali mradi ata maisha mandraji na tena na kitasi mandraji na mrae shindo iwandu mkamzia mradi bagano insi haki mwashele ya likaburi la hanyu marati wananyanya wadono kwa maopposition marati wambla msisikali mkamodo mwafanya ndogo jo kujibiza wandu mwafanya ndogo jo tukuziwa shamarato wizi nezikufu nezitobia bino fitina wananyanya dari kamchana masiasa nzima marati mwaishela Mwenyezi Mungu marati mwaishele ya ivadizi mjopa bala wenda kaburini maraba menji mama Zadi upande wale swala la mtukufu Sambi Belu na Ahmed msaidie na Jae harwanzao Sambi ato 20 millions de dollars ya caution na hunu kwa jashindo determine udetaye yokana Sambi ahibi $1000 hau $2000 hau 20 millions de dollars au 40 millions de dollars nuje kwa to caution ya hensi na hunu kabati montant définitif ya mboka na ndio ya hiba e caution nritowa ekamru amba hibi Henry relezendo mama Zadi wandu wano pasujua wanda mapesa ndao bitena parce waringe mapesa hatu ya komori wa ibi wa ringe mapesa justement nangu waringa mapesa heze test da corona enuslo komori kwa tutoshiha chavo wanzu kamtukufu Sambi wajua ondro katina tantontro Sambi waringwa utaji paske wajua kasambi ondi mzima tusbuti arongowe
amwe serikali yenu yashinde ajuse wangu ambeka no namziye banga mdulumo wangu ngamtabisha wangu evo nje bano warenti hojihadaya warenti maizo dikauzijwa zinguzijwa kangwa tufanya tu le mwaye watahe ndongo ili shabakati yo natofanya hizo mama zadi banu ngone droit ngwajojo wafanye shabakati wako morungo jowona kia voler qui n'a pas volé haina mndu kujone swe montarenga kabati problem mama zati kabati problem zinu kwa jako afrika ngasuni zozo ordonance zinu nana za sarlo nizo shawakati hiyo na wafanye kabastab belum saidie na wopia na mfanye hizo manzao sambia toe ngamanzombe na mumfunge bangonzo atoe 20 millions de dollars na bono tipianga mjuao ya ukananyide mwalaze madi na mfanye wakomoroka tiyo ekanyi mlone sharia mrari sharia mtuvumbwa wanu azaliamba kawezi ekanyi mlone sharia shasali mejukumu dawe ekanyi mlone sharia kajamba sambia tolwa ekanyi mlone sharia mshiraria aya wakomorene mdunjo juu wakati hiyo kia manje kina pa manje wakati yonga rjore jelana mabangweni maraba menji mama zadi ngamjoni kantonto omrongo yatimizi ompango tontonga wana omrongo endele na mdokani jebi sheze duom kanabara kababa na namna zinongozi na namna zarengwa wanwandu wapeo yengi hapo kayabidi wakomoriwa waranti za ndogozinu ba aboleloti wafanyezwa andazi jua karufu doizo teja yafanya na bumana da muheni mbia sinda tapala hata ya wasuli hunu ilutinzia ntiti relewana yengi hapo izo riombea utokaya ikawa mwajelano washindi watanganyia onivoe mabujilo hola yo paru jamarsei haini bahanu bando wana wakomoriwa nji getsugola zimwando waombese doa hizo relewana mwaja ili wanada mwanu yetu muna tole yao waje wane kangwa juu usikinaenzi haukai ingewe ikaipara no kainuya ziyako ebi mbuhamandoi ya tole hata aje unu kajake na zimanu wako mori ya kande kinyume habalania ambina upeu relewa na boga wanu wambemao kwa sinatobi ya bihamadizo ege hapo zorombedo kamye zimbujo rifureaye au haraka ngwajelo wakomori walo danilo walo konze wanwake tranquilize nongozi kenjema ngwari vuye sirkalinu hoji mlifua ayo hauka kwati mafakanenzi ngwa wapeundo nono wana tujungo watingozi nisha engabo zorombedo kamungu jotegia wanwanu zila ambika ho wazijirisize mabafune miji ngwa walimezo masorimo wakomoriwe wana waone ukaya upewa ujirisize malaone nemiji ngazitabisho wangu hata tazode za toka za rulovanu rimabu hao no tujuru kwa tuzia nongo shao shangwa zidishao ingabo mbudo jaila fundi sambi fundi sambi ngo mhafadhu na dala bihasani no wako morika wafungwa nezi bihino ngabi cha kurfa kuno shile wala wengereze famili baada namna hiyo surtu fundi sambi harmo tambu bonono maraba menji watamjuani ujindifo haina usiku ya juma haina usiku ya juma watoze fatiha za haja ngwari tole zibinu au haraka mmoja wanadamu ikao wakati haudhuru mfundi sambi haudhuru maisha yae au haudhuru mwako mori nyeze ngwa were ize tamwikao rozajiri safu dezajira firauna ekamnyeze ngwa benzoka irudi yo inde kwa firauna yo ngwari furi yeyo harmonsi yako mori kamgwa benze yarere wabika ngwa jusi kinanchi maraba menji tonton wajitamka harma ompango wa hatu wale wenu abonge ngarjuhishia humedi msaidie juma izoikao doya tekeleza harma ele swala la rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi na rishilie humedi msaidi kama bado wamsaidia wazali au arishili humedi msaidi sabari hindi ni rais Sambi atanaba haya lo prison mana hindi ni Sambi yacho hukundo so si pia ngare juzi sao mana hindi ni Sambi yacho hukundo na mjojibu le swala lao hena mna nilienshio mzeola Sambi engeti da waramene kampanya ya ukakatu hena ate kukonsolerwa doka wambulia ende kandida jo na kama doka mamado wamsaidia wazali au razina kabrax ye fulombe ilabo ya sihwa kadizo autoliza wanorefi wozi kinao dani kinao hoda biswali ngafia sotseta ho sabene sitiswe isu akanisho irondo binoshkova Aho kuba lukasa mbaka netiso masasa mkahungira ndio tukauhana ndio mara kufunga
Wangaliza tukufu wahe ye Facebook FM Muhammad mnekao mzidungu ndizo humedi msaidie neretengo ilahe Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mwanyasi kao huripara ompango wihisa urikaza kifu yabonga mjori samihi haukana rumambia nakana wakatiraniki wa wihisa waswili inde manekao ngarjore jelana harma ompango hatu wa maudu harma masualanu wayo masualanda anu wayo rumambia nakana yebalozi wahe ensi ya hatu hunu Faransa ndizo hataze kabambonzi haina mrikao kajabali yale zina la mzewahe kajabali yale zina la mzewahe ngelazimuo abonge yarejeze homasiwa ni makatida nuayo zebarua ngajodo pe homo hazini ye makatiano jaboko dakika ngelazimuo abonge ye makatiano hamade namne kao mzijua mzidungu walio iho Komori ye makatianu yezi haringwa tsahao 20 millions de dollars sambia to equation na hunu kwa tushido determine e sambia harenge ralingabi rwambia no kanangar lansa u defi ban amlansu defi harmami jaradan lonio ranziwo mjarada wahe ndini ya ma depute rapport ya dhul kamali huja mjarada wa Abu Dhabi kabati bahanu ba site wathubiti shaukana sambi harenge 1 centime njaba kajavumbudwa shakabati bahanu wathubiti shao kabati ndemana ikao ya serikali wao warengeze rekizitwari za kaiho wazinambua haukana kwa tujua mwaba hindini pour eye dossier sambi ngio vide jabu ngarukubaliwa kana owafunga sambi owalaze mali za daula do walio leo wahima wafungao sambi owalaze mali za stonte economique nda orumbeno kana sambi harmwa mahamili 2009-2010 auzu passeportu 260 passeport auzu 9000 passeport ikao 260 millions de dollars harmwa 971 millions zito woneha harmwa zia sambi waja de mapesa pia waja 260 millions de dollars yabonga jodunga Abdallah Abdou Hassan ajikubalia paro agwa Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi afadhallahu waraahu Dr. Abdou Salam Abdou Muhammad Ali Swali ajikubalia paro Mamadou eyanzaya nuaniza ya nuwa tashia maghfira Madame Ségolène hadina la Dame de Fer anzida hiyo Vino Saint George mwanamsho hatu Fleur de Cœur hadina la na Joe ranzida hiyo Marseille Sultani hamba ukana